أحضر نقودا من المرأتين اللتين تقفان هناك. Je prendrai de l'argent aux deux femmes qui sont debout là-bas. المرأتين مثنى مؤنث عاقل. Les deux femmes, duel, féminin, humain. اللتين اسم موصول يشير إلى المرأتين. Qui, pronom relatif, substitut des deux femmes. العربتان اللتان هناك رائعتان. Les deux voitures qui sont là-bas sont splendides. العربتان مثنى مؤنث غير عاقل. Les deux voitures, duel, féminin, non humain. اللتان اسم موصول يشير إلى كلمة العربتان. Qui, pronom relatif, substitue des deux voitures. يتأملان البندقيتين اللتين على الحائط. Ils admirent les deux carabines qui sont accrochées au mur. البندقيتين مثنى مؤنث غير عاقل. Les deux fusils, duel, féminin, non humain. اللتين اسم موصول يشير إلى البندقيتين. Qui, pronom relatif, substitue des deux carabines. ننتقل إلى الأسماء الموصولة في حالة الجمع. Passons à présent à d'autres pronoms relatifs au pluriel. الذين. Qui, عباس ابتعد، فالرجال الذين يسيرون نحونا رؤسائي في العمل. Abbas, éloigne-toi. Les hommes qui se dirigent vers nous sont mes chefs au travail. الذين اسم موصول بكلمة الرجال. Qui, pronom relatif, substitut du mot homme. الرجال جمع مذكر عاقل. Homme, pluriel, masculin, humain. اللاتي. Qui, سأذهب إلى السيدات اللاتي تقفن هناك. j'irai vers les dames qui sont debout, là-bas. اللاتي اسم موصول بكلمة السيدات. Qui, pronom relatif, substitut de dame. السيدات جمع مؤنث عاقل. Dame, pluriel, féminin, humain. التي. Qui, اسم موصول يشير إلى جمع المذكر غير العاقل وجمع المؤنث غير العاقل. pronom relatif, désignant le pluriel masculin non humain et le pluriel féminin non humain. انظرا إلى هذه الدروع التي كان يلبسها المحاربون. Regardez, ce sont les armures que portaient les anciens guerriers. الدروع التي. Armure, que. الدروع جمع مذكر غير عاقل. Armure, pluriel, masculin, en arabe, non humain. هذه هي المعدات التي كان المسلمون يستخدمونها قديما في الحرب. Ceux-là sont les équipements que les musulmans utilisaient durant les guerres
dans le passé. المعدات التي. Les équipements que. المعدات جمع مؤنث غير عاقل. Équipement, pluriel, féminin en arabe, non humain. بهذا نكون قد راجعنا معا الأسماء الموصولة. Ainsi, nous avons révisé ensemble les pronoms relatifs. درس آخر. Une autre leçon à présent, أسماء الإشارة. les pronoms démonstratifs. ذلك القصر شيد على الطراز الإسلامي في العمارة. Ce palais a été construit selon le style d'architecture islamique. ذلك. Celui-là. أشارت رقية إلى القصر وهو بعيد عنها وقالت. Rokhaya a désigné le palais qui est loin d'elle en disant ذلك القصر. ce palais-là, celui-là. ذلك اسم إشارة لشيء بعيد. Celui-là est un pronom démonstratif qui désigne tout ce qui est loin de celui qui parle. أشارت رقية إلى الباب الرئيسي وهو قريب منها فقالت. Rokhaya a désigné le portail qui est proche d'elle. Elle a dit هذا هو الباب الرئيسي. celui-ci est le portail.